ओकेजन ऑफ द नॅशनल वोटर्स डे जो आयज दीस आमी सेलिब्रेट करतात त्या निमतान आयज भारतीय जनता युवा मोर्चा आख्खे गोंयभर सगळे कडेन एवरी तालुका एवरी कॉन्स्टिट्युन्सी जे न्यू वोटर्स आसा तांकां एड्रेस करपाक लागून आमचो देशाचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन पुढाकार घेतलेलो आसा। तेज्या लागून आयज आमच्या मदीं जितली स्टुडंट्स हांगा आसा जितले फर्स्ट टायम वोटर्स आसा ते हांगा सगळे जाण प्रेजंट आसात आनी आतांच आमचे प्रायम मिनिस्टराचे एड्रेस स्टार्ट जावपाचो आसा। खूब बरें दिसता की आयज इतल्या मोठ्या संख्यान सगळे नवीन वोटर्स जे आसा ते हांगा उपस्थित रावलेले आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो न्यू वोटर्स आसा तेंचे कडेन आमी भासाभास केलेली आसा कित्याक लागून तेंच्यांनी आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टराक लागून वोट करूंक जाय बिकॉज दे आर फर्स्ट टायम वोटर्स दे शूड नो। आयज तांकां आमी सांगलेलें आसा जे आमच्या प्रायम मिनिस्टरान जे देशाक लागून हे 9 वर्सां भितर जे डेव्हलपमेंट काम केलें आसा आयज देश आमचो तितलो फुडें गेल्लो आसा। आयज जो रिस्पेक्ट आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आमकां आख्खे जगभर मेळपाक लागलेलो आसा इंडियन्सांक ते सगळे आमी एक्सप्लेन केले आसा आनी आयज खंय तर दिसता की न्यू वोटर्स आसा दे आर एट्रॅक्टेड टुवर्ड्स आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा विश्वास आसा की हे सगळे जे नवीन वोटर्स आसा ते सगळे जण भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसतले श्री नरेंद्र मोदीची वोट मारतले येता त्या इलेक्शनाक तेजे भितर मातसो दिवाना आनी परत एकदां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री श्री डॉक्टर सावंत तशेंच आमचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट कानाडे ज्यांच्यांनी हो फुडाकार घेवन तशेंच भारतीय जनता युवा मोर्चाचे आमचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकर तेचे आख्खी टीम त्यांच्यानी हे फुडाकार घेवन हो प्रोग्राम सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्या तालुका लेवलाचेर घडोवन हाडल्या कारणान कित्याक दीस इज समथींग युनीक जेंकां आमी फर्स्ट टायम वोटर्सांक जे एड्रेस करतले ते आमी तांकां कन्विन्स करतले विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम आमचो प्रायम मिनिस्टर हांकां सगळ्या न्यू वोटर्सांक एड्रेस करतलो। नमस्कार। आजच्या ह्या संमेलनाच्या निमतान उपस्थित आमचे आमदार आज ॲक्च्युली नॅशनल वोटर्स डे आणि नॅशनल वोटर्स डेच्या निमतान फर्स्ट टायम वोटर हा एक्सायटमेंट आसता एक वोटराक जेन्ना आमी फर्स्ट टायम वोटर आसले तेन्ना आमकां एक एक्सायटमेंट आसली की आमी वोटींग करतले मागीर आज टायम चेंज जाला की तांकां ब्रिफींग दिलें वयतलें आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान फर्स्ट टायम वोटींग आहा तेंच्यांनी नरेंद्र मोदी किंवा भारतीय जनता पार्टी कित्याक वोट करचें केल्लेली कामां तेंच्या लक्षांत हाडून दिवची कित्याक एक्सायटमेंटाच्या नादान भुरगीं एक टायमार हेवटेन तेवटेन विचलीत जावंक शकता। त्या खातीर आज जनरेशन खरेंच चेंज जाल्लें आहा तांकां कळटलें की आमी देशाक खंय आसा आनी खंय हाडून पावयला आनी आमकां फुडें खंय व्हरपाक जाय आनी आमच्या कडेन जें नेतृत्व आहा आदरणीय प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सारके ताका परत एकदां 2024च्या निवडणुकीन कित्याक खुर्चेर बसोवपाक जाय आनी आमच्या देशाची उदरगत करपाक कशें तेच्या कडल्यान काम करून घेवपाक जाय हे सगळे भुरग्यांक आज ज्ञान मेळटा। अवश्य हो टायम चेंज जाला तेजें मिनींग हें आहा आनी भुरगीं समजून घेतली आनी फर्स्ट टायम एक्सायटमेंट आहा तो परत एकदा तो एक्सायटमेंट भारतीय जनता पार्टीक वोटराच्या किंवा वोट्साच्या निमतान कन्वर्ट जातली कित्याक भारतीय जनता पार्टी एकूच पार्टी आहा वीच ब्रिंग्स आयडियाज इंटू रियलिटीज। तेजें ज्वलंत उदाहरण आहा राम मंदिराचें आनी अशे कितकेय प्रोजेक्ट्स आमच्या भारता भितर आनी गोंया भितर जाल्ले आहा आनी आनिकूय जावपाची आशा आनी आकांक्षा व्हडलो लार्जस्ट इकॉनॉमी करपाचो जो आमचो ध्येय आहा तो सुद्दां साध्य जातलो म्हणून आज लोकांक हे भुरग्यांक गायडन्स मेळटलें और जय भारत जय गोवा। भारतीय जनता युवा मोर्चान आयोजीत केलें नमो नवपंथा संमेलन। या संमेलनाचे एक अशें खाशेलें म्हटल्यार पूर्ण देशभर एकाच टायमार ह्यो संमेलन जाता आनी नरेंद्र मोदी कितलेशे लाख न्यू वोटर्सांक ह्यो संबोधीत करपाचो आसा आनी हेची प्रायर तयारी आमी केलेली रेजिस्ट्रेशन चालू आसलेलें लिंक आसलेलें आनी सगळ्या स्टेटीन ह्यो संमेलन एकाच टायमाचेर जाता। ह्यो संमेलन नॅशनल वोटर्स डे ह्या दिसा स्पेशल जाता कित्याक जे वोटर्स आसा न्यू वोटर्स हे म्हटल्यार आमचो फ्युचर आनी हेंकां कितें तरी सारकें कळपाक जाय आनी ते आमचे फ्युचर घडोवन हाडपा खातीर जे आमकां हेल्प करतले हेंच्या खातीर ह्यो न्यू वोटर संमेलन मोदी आमचे प्रायम मिनिस्टर सगळ्यांक संबोधीत करता। आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे नॅशनल प्रेसिडंट तेजस्वी सुर्याजी हेंच्यांनी खूब मेहनत घेतली आसा आमचे गोंयचो अध्यक्ष समीर आमी सगळी फूल टीम मेळोन ह्यो नवपंथा संमेलन केल्लो आसा आनी गोंयांत खुबशे न्यू वोटर्स आमी रेजिस्टर केल्लेले आसा। देव बरें करूं। जेका वोटींग 17 वर्सांनी वोटींग घेतली आनी जे फर्स्ट टायम वोट करतले तेंच्या खातीर हो प्रोग्राम आसा आनी संकल्प भाई आमोणकर मागता सगळ्यांनी जोरान ताळयो मारून तेंचे स्वागत करचें।
हांव आतां म्हाका तेज्या खातीर उपस्थित आसा आमचे लाडके MLA श्री संकल्प बामणकर तशेंच मुरगांवचे. Good morning, everybody. Good morning, everybody. जेन्ना नरेंद्र मोदीजी देशाचो प्रायम मिनिस्टर जालो 2014 2014 टू 2024 9 years जाले. फ्युचर ऑफ द यूथ म्हणजे युथाक लागून तो आपले स्वप्न आसा की युथांचे फ्युचर जावचें म्हणून. सो तुमी जे फर्स्ट टायम वोटर्स आसा आतां